फोर्स योर माइंड टू डू हार्ड थिंग्स। आपको कैसा लगा ये कवर पेपर, क्या समझ में आया है? इस कवर पेपर का सेंट्रल आइडिया ये है कि इंसान अपनी सोच को मजबूर करे कि वो सही बात सुने, समझे और इस पर अमल करे, ना कि सिर्फ जज्बात या निगेटिव ख्यालात के पीछे चले। टाइटल थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन बुक का कवर मैसेज माइंड कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग पर है। बुक बताती है कि दिमाग नेचुरली लेजी और नेगेटिव होता है। अगर आप उसे कंट्रोल ना करो तो डर, वसवसे, ओवरथिंकिंग आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर लेती है। सिर्फ अच्छा सोचना है काफ़ी नहीं, बल्कि दिमाग को मजबूर करना है कि सही बात पर चले। जज्बात से ना सोचे, लॉजिकल डिसीजन ले, इमोशंस पर काबू रखे। निगेटिव सोच निगेटिव ज़िंदगी, पॉजिटिव सोच पॉजिटिव रिजल्ट। इस किताब के शुरू के चंद सफ़ात का अगर जायज़ा लें, मैं सफ़ा नंबर 2 से सफ़ा नंबर 8 तक का जायज़ा लेती हूँ, तो इसमें मुझे ये पता चलता है कि ये बताया गया है इस किताब में कि इंसान का दिमाग हमेशा इसके फ़ायदे में नहीं सोचता। दिमाग आसानी, आराम और खौफ को तरजीह देता है। ये बात तो हकीकत है। जब हम कोई काम करने का सोचते हैं और अगर हम बैठे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, और अगर हम सो रहे हैं तो सोचते हैं थोड़ी देर और सो जाते हैं। या अगर कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने में भी हमें बड़ा तकल्लुफ़ होता है कि चलो अभी नहीं, कल चले जाएंगे या थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। यानी दिमाग समझाता है छोड़ो, कोई मसला नहीं है, बैठो आराम से। अक्सर नाकामी की वजह बाहर के हालात नहीं बल्कि अंदर की सोच होती है। दिमाग खतरात तलाश करता है, छोटी बात को मसला बना देता है। अब वो हमें समझाता रहता है कि अरे बाहर जाओगे तो अभी ये परेशानी होगी, पैसे खर्च हो जाएंगे, अभी आपको का काम बनेगा नहीं, अभी तो फला शख्स मिलेगा नहीं। इस तरह की बातें जहन में आती रहती हैं। और अगर नहीं मिला तो क्या होगा, इस जैसी छोटी छोटी सोचें दिमाग डालता है हमारे अंदर, और हम उस पर अमल करके फिर नालायक जैसे ही हो जाते हैं। ये सब कुदरती है लेकिन काबिल कबूल नहीं। ये सब ठीक है कि दिमाग आपको चलाएगा, लेकिन आप इसको कबूल ना करें। आप दिमाग के नौकर नहीं बने बल्कि मालिक बने। आप उसको कंट्रोल करें, दिमाग आपको कंट्रोल ना करे। अगर आप उसे हुक्म ना दें तो ये खुद फैसला करेगा। कामयाब लोग दिमाग की नहीं, अपनी अकल की सुनते हैं। ये भी एक लॉजिकल बात है कि अब हम कैसे समझें कि दिमाग क्या है और अकल क्या समझें। अब जैसे अब आप एक काम करना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात है, मिसाल के तौर पर कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं 2 दिन के बाद, और आपको 2 दिन पहले ही पता चल गया है, तो आप सोचेंगी चलो अभी तो 2 दिन है। आपका दिमाग आपको समझाएगा अभी नहीं जाओ, अभी तो 2 दिन है ना, आप कल चले जाना, अभी आप सो जाओ, अभी आप मोबाइल चला लो, अभी आप टीवी ड्रामा कोई देख लो अच्छा सा, और आप वो दिन गुजार दोगे। फिर दूसरा दिन आएगा तो फिर आप सोचोगे शाम में चली जाऊंगी, अभी तो एक दिन बाकी है ना। फिर अगर आपने वो भी दिन निकाल दिया या उस दिन भी चली गई तो आपने सारा वक्त खर्च कर दिया, ज़ाया कर दिया। अकल आपको कह भी रही होती है कि आप चले जाओ, सुकून से सामान आ जाएगा, आप सोच समझ के ले लोगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करती हैं। आप दिमाग की बात मानती हैं, आप अपना आराम करती हैं। फिर जब आप चली जाती हैं, हबड़ दबड़ में टाइम कम रह जाता है, तो आपको क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और आपको पैसों पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सस्ता महंगा, क्योंकि अब ये काम अर्जेंट है, अब ये आपको करना ही है। अकल पीछे रह गई और आपने दिमाग की बात मान ली। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और फिर हम सोचते हैं काश मैं ये कर लेती। फैसले जज्बात से नहीं होने चाहिए, समझदारी से होनी चाहिए, और अक्सर लोग हम जज्बात से ही चलते हैं। हम बहुत सारे बड़े बड़े फैसले अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से चलते हैं। पसंद और नापसंद में जज्बात आ जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। हर एहसास हकीकत नहीं होता। खौफ, गुस्सा, मायूसी वक्ती जज्बात हैं। इसलिए आप खौफ से भी फैसले नहीं करें और जज्बात से भी फैसले नहीं करें। दिमाग वही मानता है जो बार बार सुनते हैं। मनफी जुमले दिमाग को कमज़ोर बनाते हैं। मस्बित और मजबूत अल्फाज दिमाग को तरबियत देते हैं। मसलन अगर आप अपने आप को कहेंगे कि भाई ये तो काम हो जाएगा, या मैं कर सकती हूँ, या मैं कर रही हूँ,
تو آپ کا دماغ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ صحیح قدم اٹھاؤ گے۔ لیکن آپ پہلے سے ہی یہ طے کر لو کہ نہیں یہ تو ہو نہیں پائے گا، یا اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، تو آپ کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہوں گے کہ وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ ان کی ترقی کرنے کی نہ کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ کی مانتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہیں انویسٹ کیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہم نے اگر کسی کے ساتھ چلے گئے، کہیں ان کا ساتھ دیا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی، ان سے باتیں کرنے میں بھی وہ اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ یہ تو سب سے زیادہ پازیٹیو سوچ ہے، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور تو اپنی پازیٹیو سوچ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں اس بات پر تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو رشتہ داری بھی اچھی نبھانی ہے تو آپ احساس رکھیں، لیکن احساس سے زیادہ جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر حکم ہے، فرائض ہیں، وہ ہم پورے کریں، ماں باپ کے، اولاد کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے۔ اور جب آپ یہ سب فرائض اور ذمہ داری جذبات سے ہٹ کر کریں گے تو آپ کے سارے کام ہوتے رہیں گے۔ جذبات تو نیچرلی چیز ہے، انسان کے اندر ہوتے ہیں، محبت، نفرت سب ہوتی ہے، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی کام جو کرنے ہیں وہ جذبات سے ہٹ کے کر لیں گے نا، تو پھر آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کا شمار اچھی کاؤنٹنگ میں ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اچھی کاؤنٹنگ میں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اولاد بدتمیزی بھی کرتی ہے، تنگ بھی کرتی ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں محبت بھی اسی سے ہوتی ہے۔ لیکن جب 4-5 کسی کی اولاد ہوتی ہیں اور کوئی ایک اولاد زیادہ کر رہی ہے تو ہمیں اس پہ محبت زیادہ آ جاتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن اگر ہم جذبات سے ہٹ کر دیکھیں تو جو ہمارے پاس کوئی چیز دینے کی ہے وہ ہم چاروں میں ہی برابر بانٹتی ہیں۔ یہ ہمارے دل کا معاملہ الگ ہے، جذبات کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو ہماری فرض و ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاروں بچوں کو برابر حصہ بانٹیں، جو بھی چیز کا ہے، چاہے وہ جائیداد کا، چاہے وہ روپے پیسے کا ہے، چاہے وہ چھوٹی موٹی کھانے پینے کا لین دین کا ہے۔ تو اس سے بچے بھی خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے کہ انصاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بھی آپ جواب دہ نہیں رہیں گی۔ کیسی لگی میری ویڈیو آپ کو سن کر پلیز ضرور بتائیے، کمنٹ کیجیے۔ اچھی نہیں لگ رہی وہ بھی بتائیے، اچھی لگ رہی ہے وہ بھی بتائیے۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو آپ ضرور سنا کریں، اس لیے کہ میں زیادہ تر ویڈیوز بکس پر بناتی ہوں جو ہماری زندگی میں کام آنے والے اصول ہوتے ہیں، اس طرح کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی بہتر بنا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ آیتیں میں واضح طور پہ سادہ الفاظ میں پیش کرتی ہوں تاکہ عام سادہ جو کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اس کے جو بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے مقصد کو کامیاب بنائے۔